أعوذ بالله من الشيطان الرجيم तर्जुमा। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलदि ववालिदिन वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबदिन अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदन अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.